Voting for MCX Players yung banda. Parang salamat. Bonus Army. Pasuyo po naman. Salamat. Bonus Army. MCX Ban po, Ban. MCX. Unos Army Ban. Bayad na yung isa. Okay, kompleto to sa first game. Two minutes warm up. Growling Tigers. Brian, naano na kayo? R5? Saan? Aray, R5? bigyan na. Gawin natin ano? Uy, pati ano? First to get three. Ito na, ikaw ka manilit. Ayoko.
Wala siya tayo pang ballpen. Ballpen na? Ikaw din talo sa laban, nabalot ng takot, pinsang kaabot. Saan ba court niya, bakla? Saan court niya? Dito magdano, bandong dito, tinaga, baka nakugunin sa wala. Tumagapala ka wala, kita mo naman ang wala, panahon hindi ginawa. Yung iba din makalata, wala na ka nakataya, sa kami na pati mawala, kaya di na pati pabaga, hindi ka dito na mawala. Sa ulo ka kaya, totoo na taong himala ng sigura sa iba ba't hindi nila, matagal ka din na nakakagawa ka din na One minute, Growling Tiger. Sino ba service? Endline, magkabilang teams endline. Calling Angeline. Calling Angel. Other committee calling. Dito. Committee. Eya. Dali na. Alam magmamay. Dali na. Ano gagawin? Santos lang. Surat lang pa. Carry mo naman, na-erase ko lang. Para gawin niya. Mura, bilog, hindi. Ano lang, linya lang. Ay! Si Bakla, kala ko dito, court niyo. Oh, sarap. Come on! Hindi ka naman malilitaw. Black Panthers to. Bakla, baka makaroon nyo na naman yun. Sino ba service? Rolling Tigers. Ayan, sila. Lagay mo dito. Person. Ay, hindi, Panthers. Ano? Check lang. Ay, yung bago ginamit niya? Oo, alas eh. Ba't nagagalit ka? Ano, gusto mo na ba dito? Ay, gorgeous! Gorgeous na! Ayaw ba? Wait, kaya. Okay na. Mayayari tayo. Gorgeous. Service, teacher. Receiving CJ. Set. Nicolas. Luis. Isa set. Check out. Puntos. Mapupunta sa Black Panthers. Baliktad. Turo kasi nito niya dito. Service teacher. Next receive. Puntos. Mapupunta ulit sa kabunahan ng Black Panthers. Bakla, yun talaga yung sisigaw ko sa inyo. Bikining itim. Black Pantry ka mo. Outside. Wala.
kay Vince Nicolas. Now serving. Pitcher. Drop ball. Nandun si Hamam. Puntos ulit sa kapunan ng Black Panty. Beginning 18. Rolling Tiger, bading. Correction, Rolling Tigers. Oh, yung ilaw. Tama ba? Hindi. Dito. Ba't lang mo dito? Umunog. Alis ko. Official score. All three. Deadlock tayo sa 3. Now serving. Brian. Putos. Mapupunta sa kapunan ng Growling Tigers. Change favor. Antot naman. Bayan. Luis. Drop ball. Check out. Okay lang, yan sila. Nangay umuugo kasi. Nag-ano yung ano. Hello. Okay lang. Yung epo. Okay lang nga, Baray. Masakit sa tayo. Tangay Hello. yung base. Ham. Tayo ba rin? May ano kasi ba't yun? Service Ryan. De La Cruz. Vince Nicolas. Puntos. Mapupunta sa Growling Tigers. Deadlock tayo sa 5. Pitcher. This 7 CJ. This is set. Vince Nicolas. Puntos ulit. Mapupunta sa Growling Tigers. Now serving Addison. Receive Ham. Surgery. Pitcher. Over. Receive CJ. De La Cruz. Kokonekta. Puntos ulit. Mapupunta sa kumpanahan ng Black Panthers. 7-5 lang. 7. Black Tigers. Ay, Rolling Tigers. Growling Tigers. Correction. Outside. Nagagalit na si Nurse. Mali ka kanina. Nagkakanan. Miscommunication. Puntos para sa Black Panthers. Now serving surgery. Receive Vince Nicolas. Rejected. Puntos. Black Panthers. Now serving surgery. Receive Lucy. Brian. Alan. Drop ball. Service Vince. Brian. Ham. Check out. Pagkain. Ikaw na lang ito. Ito na si ate na yung tatapyan. Official score. Official score 9-8. Right dito umangkat. All 9. Deadlock tayo. Deadlock po. Score. Yung ano, yung tumbler, tanggalin mo. Tanggalin mo yung tumbler dyan. Change favor. Black Panthers. Kapon. Inside. Angat sa 2. Ang kalamangan. Ba't dalawa? 11. Sige, sorry. Mali ako ng type. Nakakalito tuloy. Sino 11? Ito. Bali, ito. Denzel. Pitcher. Check out. Time out. Growling Tigers. Makakalito kasi. 12-9 ah. Official score 12-9. Hindi na sila. Ha? Kaya mo sabi, bahala sila.
Galing naman yung teacher ko. Teacher ko, pagod ka pa niyan ha? Paldo pa yan ha. Scatter pa. Yung teacher ko, paldo, tapos pagod eh. Joke lang. Nakayod ka doon sa kanya. Hindi pwedeng. Siyempre, may bonchon kanina. Banchan. Busog sa bonchon. Pati mo kasi. Service, ham-ham. Receiving Alan. Isa-set ni Brian. CJ. Rejected. Number ni Darren, 13-9. Official score 13-9. Service, ham-ham. Ang hatol ni Lucky Emmanuel. Service, CJ Benson. Teacher ko. Not over. Ayan, yung bonchon, umepekto na. Bigat ng bonchon. Inggitin ka nga lang. Service, AJ. Receive by Dan. Ham-ham. Good. Louis over. Vince Nicolas. Drop ball. Nakita mo pa yun? Grabe naman ang utak nun. Service Asia, receive by Luis Dayan. Teacher, drop ball. Hindi magpapatalo. Si teacher. Ayan, si teacher ulit. Teacher Jong. Sir Jong. Another teacher Jong. Teacher Jong. De La Cruz. Kokonekta. Puntos. Mapupunta sa kapanahan ng Growling Tigers. Kumaganang. Kumaganang. Yan niya nalalagyan ng cover. Oh, stare down. Sorry, nagmamouthwash ako. Stare down. Nino. Kapitan. Now serving Galanza. Galanza with a powerful service na resibuhan ni Alan. Brian sa open papaluin. Happy birthday! Tanga-tanga mo naman, bobo. Hindi nakapokus. Wala malaki ng nanay ko. Perez to CJ. Drop ball. Hindi rin sa tulong ng ng teacher back row. De La Cruz sa open again. Magpapabitin para makuha ang isang punto. Score natin 16-14. 16-14. 2-point lead para sa kumpanahan ng Black Panther. Now serving the team captain Brian De La Cruz. Perez para sa receive sa 4. Back row attack. Andon si CJ para resibahan sa patong pero sa sabit si Charles. Hindi pa. Darwin. Charles Darwin. Walang pito! Ha? Oo, walang ano din eh. Walang pito. Parang ni Dan. Di ah. Pagre-react lang kami. Number ni Alan, 7. Ang ina nag-stir down sila. Start down Tatapang nga nyo sila. ah. Tayo, dancer ko kasi nakabonchon. Tangko na si Tita. Diba? Sabi sa'yo eh. Kabonchon kasi. Kumain kasi na ng bonchon kanina eh. Ano ulam natin? Hindi ko ano. Adobo. Mama, ay. Ay, pastil! Ay, sarap. Ano yung sabawan? 18-17. Isa na lang lamang ng ano, Black Panty. Nicolas with a service. Re-resibahan ng tablan. Dayan sa 4. Ham-ham. One hand received. Grabe si Brian. Dayan again. Back row. Galant sa not over. Puntos ng GP. All 18. All. What? All 18.
Tabla tayo sa 18 puntos. Service again. So reception error. First set ba to? Next game, maghanda-handa na. The battle between JG and Dragon and Fortel Queens. Gomia. Perez ngayon sa open, re-receive sa open by set, press. Buhay pa rin ba? Lucifer. Again for Herman, pero nandun si Lucy. Mabubuhay pa tayo over tablan ngayon. Sinong kukuha? Teacher. First ball, Alan. Set sa open, papaluin sa cross. At hindi na mahahabol. Puntos. Time out. Black Panther. Isang time out. Pagbati mo lang sa magandang gabi sa ating lahat. Announcement lamang tayo ng laro natin bukas. Game schedule natin May 10, araw ng Biyernes. Magsisimula ang laban ng 4 p.m. Medium Division KPYC versus Zone 6 Laglagan game. Susundan ng 5 p.m. Medium pa rin Robertson versus Riverside. Susundan ng 6 p.m. third game natin Junior Division. Amianas Bullies kontra 4 Cantos. Susundan ng 7 p.m. Survivor versus Planet. At ang ating last game, main event, 8 p.m. Junior Division, Chosen 1 kontra Solid 5. Back to the ball game. Kaya naman kung ano yung isa. Baklas ko. Ay ano? Wala naman ano. At mahahatulan ng crossing on the line. Lalagpas. Crawling Tigers, ano? 21. Hey! Hey! Hey, son! At hindi over ang hulog. Hey, son! Son! Wala ano. Ha? 1921. Hello! Wala pa rin. Lipat mo lang saksak. 19, 22, 19. Hello. Hey. Sound. Alak. Sound check nila. Sagad na yan. Hey. Ano na ba ni tita? Hey. Tsaka ina, ayan. Pag nandito, malakas ha. Hey. 22-20. Ano ba ni Ham? Wala na yun. Hey. Yeah. Alright. Time out. Sino? Growling Tigers. Wala na time out ng Growling Tigers para sa ating first set. Isa pa yan. At isa pa ang Black Panther. Black Panties. Beginning 18. Ayoko nga, ganyan yung tatang. Grabe ini, parang lalagnatin ako. Ano Nalata nga. Naglilibot ko lang siguro. Tapos na kanina. Demon. Ang sir ko kumakain. Ang puntos mapupunta sa kapunan ng Black Panthers. Now serving Ham German. May tunog, Angeli. Rizal Alan. Luis. Meron. Teacher ko, over. Trap ball, nakuha. Brian. Dayen. Papaluin. Trap ball. Ayun, wala na naman. Puntos para sa Black Panthers. Oy, Growling Ay, Tiger. correction. Growling Tigers. Sorry. Last to last 3. Hello. Drop ball. Good ball. Ham.
Last. Low. Hello. Hello. Official score. Last one. Last two. Service. Receive. CJ. Not over. This situation. First set pa lang to na, di ba? Now serving Sir John. Receive Alan. Addison. Puntos mapupunta sa Growling Tigers. Wala na naman. Ibigay na si Tani. Now serving CJ Oliveros. Receive Ham. Dayen. Dulo. Mount. Again. This situation. Ayun. Wala na. Receive Alan. Brian. Dayen. Nandun si Tinan. Dayen. Ham. CJ. Brian sa set. Vince papaluin. Last one. Growling Tigers. Grabe naman. Ang mga puso nila. Service Brian. Receive Ham. Shane short. Same lang daw. Hello. Same lang daw kila Titan. Hello. Arvin. Parehas, oo. Service Ham. Ayan, si teacher ko. Ano ba yun? Alliance score? Wala po tayong score. Zero ah. 0-0 tayo ah. Service CJ, Elizabeth Ben. Brian. Set. Luis papaluin. Nakakuha ni CJ. Brian. Drop ball. Nakakuha ni Amham. Sir Jerry. Brian. CJ. Herman ulit. Diane. Sir Jerry over.
Vince Nicolas. Mas ka kay Darren. Puntos para sa Black Panthers. Mahangin. Service, Dayan. Drop ball, nandun si Den. Dayan. Picture ko. Nicolas, Addison over. Lisa may picture. Puntos para sa Growling Tigers. Now serving. Brian. Lisa may picture. Now serving. Brian. Recebe Habham. Benson. Dulo. Nandun si Lucy. Brian set. Vince Nicolas. Gagamitin ang kanyang lakas. Sinilang. Official score. 3-1. Ayos si Brian. 4-1. Angat sa tatlo ang hinahabol ng kapunan ng Black Panthers. Brian outside. Habal outside. Habal from rotation. Persebetan niya. Ham-ham. Net touch. Now serving. Luis Perez. Del Luna. Recebe Luis. Dayen. Tania. Puntos para sa Black Panthers. Hala ba rin? Babak sa dalawa ang kalamangan Kura. ng Growling Tigers. Recebe Lucy. Kukonekta. Inside. Sabi ng line judge. Hala ba, ayos. Ba't nang si De Leon nagla-line judge? Vince Nicolas. Benson. Dayen. Pitcher. Recebe Vince. Brian. Hatol. Crossing net. Net. Hatol. Net touch nga. Net touch. Ang kulit. Net touch nga eh. Magano kayo sa real eh. Crossing net kasi. Sana lang ah. Habol na. Babak sa isa ang hinahabol ng koponan ng Black Panthers. Now serving Herman. Recebe Vince. Brian. Rejected by pitcher. All. Deadlock tayo sa pito. Si ate pat nagsara na. Hindi. Hindi nakatao. Laro nga na. Last game sila. Nakaubos na kami ng isang score. Change favor. Growling Tigers. Bago kayo mag-mother, pamaalam mo na kita. Puntos ulit. Growling Tigers. Angat sa dalawa. Angat. Timeout. Black Panthers. Official score 10-7. Ayan. Ang ito na ako ulit o. Yung
O yung ano ba? Ay bakla, ito. Tama, di ba? 9-7. Now serving Alan. Recibe Luis. Diane. Luis over. Recibe Lucy. Brian. Herman. Isiset. Dulo. Check ball. Puntos. Para sa Black Panthers. Now serving. Sir John. Recibe Vince. Brian set. Oliveros off speed. Recibe Alan. Brian drop ball. Nakuha ni Luis. Good ball. Ang puntos mapupunta sa kabunahan ng Growling Tigers. Now serving. Then Luna. Recibe Hamham. Luis. Diane over. Alan. Good ball. Diane, dulo. Nandun si Alan. Brian, drop ball. Nakakuha ni Luis. Diane. Teacher. Drop ball. Puntos ulit. Para sa Black Panthers. Official score. 11-9. Recibe Alan. Drop ball. Puntos para sa Growling Tigers. Now serving CJ Oliveros. Recibe Hamham. Diane drop ball. Nakakuha ni Vince. Vince Nicolas papaluin. Check out. Net, habol. Net. Touch. Substitution. 20 in. 7 out. CJ Oliveros. Recibe Hamham. Benson. Teacher. Dulo. Nandun si Vince. Net, Jacob yun. Ay, sorry, Jacob. Kala ko si Vince. Jacob yun. Official score, 14-9. Recibe Hamham. Diane. Time out. Black Panthers. Wala na pong time out ng Black Panthers. Dalawa pa sa kabunahan ng Growling Tigers. Pwede ko makikita. Okay lang yan. Back to the ball game. Pangalawa ba rin? Based on bumalik. Now serving CJ Oliveros. Recibe Teacher. Diane. Luis. Puntos para sa Black Panthers. Okay, kung muna dyan. Gutom na ako. Official score, 15-10. Vince Nicolas, rejected by Luis. Brian. Puntos. Mapupunta sa kabunahan ng Growling Tigers. Official score 16-11. Angat sa 5. Ang kalamangan ng Growling Tigers. Hamham, drop ball. Nandun si Brian. CJ Oliveros. Nicolas. Daniel. Teacher. Dulo. Nandun si CJ. Brian si Seth. Vince Nicolas off speed.
Luis, too much power. Outside. Putos para sa block. Ay, Growling Tigers. Now serving. Brian, not over. Official score, 12-17. Outside. Substitution. 11 in. 4 out. Soba lang. Hindi rin sa 11. 11 lang. Now serving. Addison. Received by teacher. Diane. Ham. Rejected. Diane. Ham. Putos para sa Growling Tigers. Last 5. 12. Not over. Now serving. Jersey number 2, Luis Perez. Wrong rotation. Good ball. Red. Last 4. 14. Lamang Growling Tigers. Under 30 na kami. Now serving. Vince Nicolas. Received by Ben. Diane. Putos para sa Black Panthers. Now serving. Wala na na-cover yun. Ham. German. Cover. Receive by Regalo. Putos ulit. Mapupunta sa Black Panthers. Time out. Growling Tigers. Isa na lang po ang time out ng Growling Tigers. Wala na. Black Panthers. Back to the ball game. Sino kaya? Sa third set kaya? Bibigyan nila ba? Bibigyan nila. Lamang pa sila din. Ayun. Paano pa naman sa titis? Huwag lang naman mag-pasok pa lang. Huwag lang mag- Now serving Ham. Hamon. Wrong rotation. Pagbati. Happy birthday. Epak. Maraming salamat sa pamerienda. Receive. Vince. Ay. Nag-demos pala. Correction. Ikot kasi. Official score 21-18. Receive Lucy. Si Joe Oliveros. Gagamitin na ng lakas. Last 3. 18. Again at weekend. Number 5. 17. 11. Receive Luis. Diane. Teacher paparaan ng dulo. Nicodemus. Si Joe Oliveros. Hadon. Outside.
Hindi check ball. Check ball pero outside lang. Nakakuha ni Nicodemus. Oliveros is set. Brian, drop ball, nandun si Hamam. Teacher, over. Vince Nicolas, is set. Putos, mapupunta sa Black Panthers. Official score, 22-20. Dalawa na lang ang hinahabol ng kapunan ng Black Panthers. Service rest. Si Joe Oliveros, nandun si Red. Diet, Teacher. Grabe naman ang titig. Baba sa isa ang kalamangan ng Black Panthers. Substitution. Re-entry. Tingnan mo dalawa yung sa kabaan. Service red. Receive by Vince. Si Joe Oliveros. Mauutakan. Last 2. Last 4. Now serving the Luna. Teacher. Drop ball. Mabubutasan. Time out. Rowling Tigers. Wala na po kayong Taiwan magkabilang teams. Isa na lang. Isa na lang. Paano ka pa? Now serving Teacher. Receive Vince. Ham, good ball. Luis. Sir Jerry. CJ Oliveros. CJ Oliveros. Nakakuha ni Daryl. Ham. Diet. Back row. Nandun si Lucy. Brian. Nandun si Ben. Putos. Malumunta sa kabunayan ng Black Panthers. Deadlock tayo sa 23 on last 2. Service, Teacher ko inside. Last 1. Black Panthers. Hello. Now serving Messi. Chance ball. Luis Perez. Putos. Malumunta sa kamunayan ng Black Panthers. Wala mong change ball. Tayo po ay nadako na sa third set. Captain ball lapit po. Captain ball. Captain ball lapit po sa referee. Ano gagawin? Meron ka, ban na? Yung ban, kalimutan. Kulang pa. Same lang kay Brian. Ha? Wala pa. Para makaano. Same lang kay Brian. Ha? Same sila ng first set. Saan board nila? Ha? Saan board nila? Rolling tayo. Kasi set 3. Brian! Calling Brian. Masulat.
Same lang ng per set, ha? Same lang kayo ng per set. May lista na. Sila. 11, 17, 15, 5, 7, 4. Sila. Tama lang. Tayo po ay dadako na sa third set. Ito po ay race to the stick lamang. Baka mali na. Kita. Service. Sandali. Crowded na ito sa taas. Check mo lang. Sabak sa to. Service. Ay, hindi. Black Panthers. Sabi kasi yun. Now serving Luis. Receiving Alan. Vince Nicolas rejected by teacher. Puntos, mapupunta sa Black Panthers. Bakla, committee kayo. Not over. All one. Mananayos sila. Now serving. Brian received by Ham. Teacher over. Received by Lucy. De La Cruz is set. Brian Brabon na one Sir Jerry. Ham. Titan. Lucy. Brian. Nakuha. Puntos. Mapupunta sa Black Panthers. Hamon. Wrong rotation. Official score 3-1. Labang ng dalawa ang kupunahan ng Black Panthers. Now serving, Diane, Receiving Lucy, De La Cruz, Vince Nicolas, Diane, Ham German, drop goal! Puntos, mapupunta sa kupunahan ng Black Panthers. Official score 4-1. Service, Diane. Ang habol. Wrong rotation. Puro ako katayo yung kakot. Nakabahan eh. Nag-overlap. Ano masasabi mo? Now serving Diane. Receiving CJ. Vince Nicolas. Chance ball. Denzel over. Receiving Lucy. Kakonekta. Puntos. Mapupunta sa kupunahan ng Growling Tigers. Official score 5-2. Nice one din. Diane. Oy, I'll be reaching. Hadol. Nakaalala pa sa atin. Service ace by jersey number 17. Timeout. Growling Tigers. Sabi sa inyo.
JM. La. Now serving Sir Jerry. Receiving Lucy. Brian. Vince Nicolas. Puntos ulit. Mapupunta sa Black Panthers. Change court. Kung kailan tayo. Change court. Kailangan pagkakaano niya. Nagkira mo sana di pa doon lang. Grabe yung laban. Pinahabol nyo pa. Gago kayo ha. Makinabahan sila ng ano. Dito. Nag-deadlock. Hindi gan. Now serving Sir Jerry. Receiving Lucy. Outside. Si Love. Now serving Vince Nicolas. Luis. Picture rejected by Ben Luna. Sarap. 8-4. Official score 8-4. Babak sa 4. Ang hinahabol ng kapalan ng Growling Tigers. Dayen. Tita ang dulo na Ronnie Lucy. Daryl. Lucy over. Denzel. Haba naman. Grab mo na Ronnie Lucy. Brian Pamalued. Luis ang kabulong. Hindi aabutan. Ang puntos. Mapupunta sa Growling Tigers. Official score 8-5. Service Vince Nicolas. Dayen. Dulo. Nakakuha ni Lucy. Brian. Oliveros Papalued. Ang hatol. Outside. 9 pa. Angat sa 4. Ang hinahabol ng Growling Tigers. Now serving. Brian. Nakuha ni Pitcher. Nandun si Denzel. Pitcher over. Dulo. Nandun si Lucy. Brian Dulo. Nandun si Pitcher. Dalen. Ham. Ang hanol. Check down. Official score. Last 5. Receiving Lucy. Daryl. Dayen. Isa set. Luis. Vince Nicolas. Last 4. 5. Time out. Growling Tigers. Wala nang time out. Ha? Wala nang time out. Anong pangalan ng team? Wala na po kayo. Anong pangalan ng team nila, kuya? Ha? Crimson. Wala na po kayong time out. Growling Tigers. Dalawa pa. Team Black Panthers. Tama lang ginawa ni Titan. Siya nasa labas at dalawa yung nasa loob sa tulo. Ayaw kasi medyo pansin. Service. Receiving Lucy. Brian. Good ball. Titan. Luis over. Brian. CJ Oliveros. Puntos. Mapupunta sa Growling Tigers. Official score 11-6. Lima pa ang kalamangan ng kapunawan ng Black Panthers. Service. Daryl. Receiving din. Luis. Nandun ulit. Brian 17.
Oliveros of Speed. Puntos mamumunta sa Growling Tigers. Baba sa 4 ang hinahabol ng Growling Tigers. Now serving Daryl outside. Last 3 7. Now serving German. Dayen, good ball. Puntos ulit para sa Black Panthers. Last 2 7. Now serving German. Receiving AJ. Vince Nicolas. Oliveros. Good ball. Brian Papaloy. Nakakuha ni Vincent. Hama mo si Seth. Luis. Nakakuha ni Yossi. Vince Nicolas. German. Dayen. Back row attack. Ang hatol. Outside. Official score 13-8. Service. Deluna. Chance ball. Deluna. Brian Siset. Outside. Last one. Black Panthers. Now serving. Oliveros. Puntos para sa Growling Tigers. Correction. Sorry. Last one po. Black Panthers. Receiving German. Luis. Magkamaya na po magkabilang teams. Bakit mag-picture? Bakit mag-picture? Ha? Wala dito. Hirayan mo na pa-picture. Ano, Hello. Black Panther, sa itabo tayo para mo sa picture taking. 16 points. POG po natin si Christian de la Cruz with 16 points.